निज पकेट्रे एही जिनिस रखिदियंतु। ग्यारंटी देउछि से नारी 2 मिनिट्रे तुम पाखक आसिब आउ जहाँ चाहिए ताहा करबाकु देब। हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला को मने मने भल पाउछंती, तार सुंदरता को देखि ता आड़क आकर्षित हेउछंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारु नाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुछंती। आउ आपण चाहुछंती कि से झियो हेउ बा विवाहिता महिला निजे आसी आपणको भल पाउछि बोली कहू, आपणकर सब इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिब। केवल आपणको निज पकेट्रे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउछि 2 मिनिट्रे से झियो हेउ बा विवाहिता महिला आपणकर बसरे हेजिब, आपणक आडकू आकर्षित हेबाकू लागिब। एही बसीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान हेइछंती। निज पसंदर सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पठेई पारिछंती। तेणु आपण भी मात्र गोटे थर पकेट्रे एही जिनिस रखंतु। ग्यारंटी देउछि जेउ झियो पटु नथिला से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हेब आ आपणको भल पाउछि बोली कहिब। जेउ पड़िसा घर भाउज को आपण दिन राति भाबुछंती, सी निजे आपणक हाथ धरी रूम को डाकिब आउ जहाँ चाहिए ताहा करबाकू देब। नमस्कार दर्शक बंधु, एस मंत्र चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको सिखाइबी आपण किपरि घरे बसी बसी झियो पटेई पारिबे। पड़िसा घर सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही बसीकरण एते शक्तिशाली कि जिए भी यहाँ करिछि 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराना प्रेम को मध्य फेराई आनी पारिछि। सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु एही बसीकरण को आपण भाबी चिंती प्रयोग करिवे। मनरे कौनसी खराब उद्देश्य किंबा कौनसी खराब काम पाई आपण एही बसीकरण को प्रयोग करिवेनी, काहींकिना एहार कौनसी प्रकार काट नाही। जेउ झियो बा विवाहिता महिला उपरे आपण एही बसीकरण को मात्र गोटे थर प्रयोग करिदेबे, सीए सही समय ठारू आपणकर इशारा रे नाचिब, आपणकर गुलामी करिब। आपण ताकू जहाँ कहिबे जेमिति कहिबे सीए करिब, कौनसी प्रकार बाधा देब नाही। केवल आपणको निज पकेट्रे एहाकू रखिबार अछि, तापरे देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ, केते थर एमिति हेई थाए कि आपण जेउ झियो बा विवाहिता महिला को भल पाउछंती, सीए आपणको भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए। अब आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सब समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िछंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारु नाहांती, तेबे मात्र थरे निज पकेट्रे एही जिनिस रखि दियंतु। ग्यारंटी देउछि से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हेब आ आपणको भल पाउछि बोली कहिब। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। एही बसीकरण साहाय्य रे आपण पड़िसा घर भाउज को मध्य पटेई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही बसीकरण विधि को आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणको सिखाइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाବରେ सिखाइबी। जानिबा पाई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलରୁ शेष पर्यंत पूरे ध्यानर सहित देखंतु, तेबे जाइके आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारू छाड़िकी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। आउ परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर बसीकरण काम करूनी। देखंतु, बसीकरण करिबा पूर्वरु गोटे छोटिया कथा मन रखंतु। बसीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा और एकाग्रतार सहित आपणको एही बसीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउछि आपण जेउ झियो बा महिला को पटेइबाकू चाहुछंती ताकू अति सहजरे पटेई पारिबे।
ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମ ଇଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକମ୍ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।